ଆଜିର ତାରିଖରୁ 2022 ମସିହାର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ପ୍ରସ୍ତୁତ। ପିଲାମାନେ ଆଜିଠାରୁ ପଛକୁ କିମ୍ବା ଆଗକୁ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାସର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖର ବାର ସଂଖ୍ୟା ଜାଣିବା ଲାଗି ଆମକୁ ପଞ୍ଜିକା, କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର, ବିଦ୍ୟୁତ ଚାଳିତ ଘଣ୍ଟା, ମୋବାଇଲ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ପଡ଼େ। ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ, ଅଫିସରେ କାମ କରୁଥିବା ସମୟରେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜରୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମକୁ ସେହି ସବୁ ଉପକରଣ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼େ। ମାତ୍ର ଆଜି ଆମେ ଏପରି ଏକ ବୀଜଗାଣିତିକ ସୂତ୍ର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଯାହାକୁ ମନେ ରଖିଲେ ଆମକୁ ଆଉ ସେସବୁ ଉପକରଣର ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସୂତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅତି ସହଜରେ ତାହାର ସମାଧାନ କରିପାରିବା। ଗୋଟିଏ ମାସର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖର ବାର ସଂଖ୍ୟା ମୋବାଇଲ ଦେଖି ସେଥିରୁ ବାହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସୂତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଅତି ସହଜରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇପାରେ। ସୂତ୍ରକୁ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆସ ପ୍ରଥମେ ଭାଗକ୍ରିୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା। ପିଲାଦିନେ ଶିକ୍ଷକ 23କୁ 5 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିବାକୁ କହିଲେ ଆମେ ଏହିପରି ଭାଗ କରୁ। 23 ହରଣ 5 ସମାନ ଭାଗଫଳ 4 ପଡ଼ି ଭାଗଶେଷ 3 ବଳିଲା। ମାତ୍ର ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଓ ଦଶମିକ ଭଗ୍ନାଂଶ ଜାଣୁ ତାହାକୁ ଏହିପରି ଭାଗ କରୁ, ଯଥା 23 ବିଭକ୍ତ 5 ସମାନ 4.6 ଯୁକ୍ତ 0। କରେ ପିଲାଟି ଜାଣିନଥାଏ ଯେ ଭାଗ କ୍ରିୟାରୁ କେଉଁ ଗୋଟିକ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ, ତେଣୁ ସେ ଭାଗଫଳ ଓ ଭାଗଶେଷ ଉଭୟକୁ ସ୍ଥିର କରେ। ଖରେ ସେ ଜାଣେ କି ତାହାର ଭାଗ କ୍ରିୟାରୁ ଭାଗଶେଷ ବ୍ୟତୀତ କେବଳ ଭାଗଫଳ ଆବଶ୍ୟକ, ତେଣୁ ସେ ଭାଗଶେଷ 0 ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ କରି କରି ଚାଲେ ଓ ଭାଗଫଳ କେବଳ 4.6 ଗ୍ରହଣ କରେ। ମାତ୍ର ତାହାର ଯଦି ଭାଗ କ୍ରିୟାରୁ ଭାଗଫଳ ବ୍ୟତୀତ କେବଳ ଭାଗଶେଷ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ତେବେ ସେ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରିବ? ସେଭଳି ପଦ୍ଧତି ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀମାନଙ୍କରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ସେଥିଲାଗି ଏଠାରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରିବା। ସେହି ପଦ୍ଧତି ହେଲା ଶେଷକରଣ। ତାହାଦ୍ୱାରା ଭାଗ କ୍ରିୟାରୁ ଭାଗଫଳ ବ୍ୟତୀତ କେବଳ ଭାଗଶେଷକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ତାହାକୁ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଚିହ୍ନ ଓ ଭଗ୍ନାଂଶ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ। ସେହି ଚିହ୍ନଟି ହେଲା ଶେଷକ ଚିହ୍ନ ଓ ସେହି ଭଗ୍ନାଂଶଟି ହେଲା ଶେଷକ ଭଗ୍ନାଂଶ। ଉପରିସ୍ଥ ଭାଗ କ୍ରିୟା କରୁ ଭାଗଶେଷ 3କୁ ଶେଷକ ଭଗ୍ନାଂଶ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହିପରି ଲେଖାଯାଏ, ଯଥା 23 ଶେଷକ 5 ସମାନ 3। ଏଠାରେ 23କୁ 5 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରି ଭାଗଶେଷ 3 ନିଆଯାଇଅଛି ଓ ଭାଗଫଳକୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଅଛି। ବାର ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ। ଆମେ ଜାଣୁ ବାରଗୁଡ଼ିକର ମୋଟ ସଂଖ୍ୟା 7 ଓ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସୋମବାରରୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେଗୁଡ଼ିକର କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ସୋମ 1, ମଙ୍ଗଳ 2, ବୁଧ 3, ଗୁରୁ 4, ଶୁକ୍ର 5, ଶନି 6 ଓ ରବି 0। ଦିନାଙ୍କ ସୂତ୍ର ନିର୍ଣ୍ଣୟ। ଏହି ସୂତ୍ର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆସ ପ୍ରଥମେ ଏକ ଉଦାହରଣ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଉଦାହରଣ 1। ମନେକର ଆଜି ଡିସେମ୍ବର 10 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର। ଡିସେମ୍ବର 25 ତାରିଖରେ କେଉଁ ବାର ପଡ଼ିବ? ସମାଧାନ। ଆଜିଠାରୁ 25 ତାରିଖର ଦିନ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସମାନ 25 ବିଯୁକ୍ତ 10 ସମାନ 15। ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର ହେତୁ ତାର ବାର ସଂଖ୍ୟା ସମାନ 5। ମୋଟ ସଂଖ୍ୟା 5 ଯୁକ୍ତ 15 ସମାନ 20। ଏହି ସଂଖ୍ୟାକୁ 7 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ଭାଗଶେଷ 6, ଯାହା ଶନିବାରର ବାର ସଂଖ୍ୟା। ତେଣୁ ଡିସେମ୍ବର 25 ତାରିଖରେ ଶନିବାର ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆଜିର ତାରିଖ D0, ଆବଶ୍ୟକ ବାରର ତାରିଖ D ଏବଂ ଉଭୟର ତାରିଖ ପାର୍ଥକ୍ୟ D', ତେବେ ଉଦାହରଣରୁ D' ସମାନ D ବିଯୁକ୍ତ D0। ପୁନଶ୍ଚ ଯଦି ଆଜିର ବାର ସଂଖ୍ୟା W0 ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ତାରିଖର ବାର ସଂଖ୍ୟା W, ତେବେ ଆଜିଠାରୁ ଆଗୁଆ ତାରିଖର ବାର ସଂଖ୍ୟା W ସମାନ W0 ଯୁକ୍ତ D' ଶେଷକ 7। ଏହା ହେଉଛି ଆବଶ୍ୟକ ତାରିଖର ଦିନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର
एक अव्यर्थ सूत्र। यही सूत्र द्वारा आम समस्त आगुआ किंबा पछुआ मासर तारीखर बार संख्या निर्णय करिपरिबा। उदाहरण 2, आज डिसेम्बर 15 तारीख बुधवार, डिसेम्बर 3 तारीख रे केउं बार पड़िथिला? समाधान 3 रु 15 तारीख दिन पार्थक्य 15 फेडाण 3 समान 12। आज बुधवार हेतु तार बार संख्या समान 3, मोट संख्या 3 फेडाण 12 समान विजुक्त 9। यही संख्याटी ऋणात्मक। यह 7 द्वारा भाग कले भागशेष विजुक्त 2 बळे, जहाँ कौनसी बारर बार संख्या नुहे। सेथिलागि बार संख्या जानिबा लागी 7 विजुक्त 2 समान 5। अतएव डिसेम्बर 3 तारीख रे शुक्रवार पड़िथिला। सूत्र अनुसार डी डैश समान 3 विजुक्त 15 समान विजुक्त 12, W0 समान 3। सूत्र 1 रु W समान 3 युक्त विजुक्त 12 शेषक 7 समान 3 विजुक्त 12 शेषक 7 समान विजुक्त 9 शेषक 7 समान विजुक्त 2 शेषक 7 समान 7 विजुक्त 2 समान 5। एहीपरि भावरे आगुआ और पछुआ तारीखर बार संख्या निर्णय करी आमे गोटे वर्षर समस्त मासर समस्त तारीखर बार संख्या पाई परिबा। सेगुड़ी व्यवहार करी कैलेंडर प्रस्तुत करिपरिबा। कैलेंडर प्रस्तुत करने पूर्वर आमको मासिक दिनांक मन रखा पड़ता है। गोटे मासर मोट दिन संख्या को 7 द्वारा भाग कले जो भागशेष बळे ताहा सेही मासर मासिक दिनांक हुए। यथा डिसेम्बर मासर मोट दिन संख्या 31, ताहार मासिक दिनांक 31 शेषक 7 समान 3। एहीपरि गोटे वर्षर समस्त मासर मासिक दिनांक निर्णय कले आमे पाइबा जानुआरी 3, फेब्रुआरी 0 बा 1, मार्च 3, अप्रैल 2, मे 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सेप्टेम्बर 2, अक्टोबर 3, नवेम्बर 2 और डिसेम्बर 3। मासमानकर एही दिनांक द्वारा आजिर बार संख्यारु वर्षर समस्त मासर बार संख्या निर्णय करा जाए। सेही पद्धति रे गोटे मासर शेष तारीखर बार संख्या निर्णय करी ताहाकु पर मासर दिनांक रूपे निया जाए। एहीपरि भावरे वर्षर समस्त मासर दिनांक निर्णय करी सेगुड़िक गोटे वृत्तर परिधि बाहर सजाई रखा जाए। वृत्तर परिधि मध्य दिनांक गुड़िकर स्व स्व मास संख्या को घंटार अंक स्थान रे लेखि रखा जाए। चक्राकार सजा जाइथिबा एही संख्या व्यवस्था को दिनांक चक्र कहा जाए। 2022 मसीहार कैलेंडर प्रस्तुत करिबा लागि 2021 मसीहा डिसेम्बर 31 तारीखर बार संख्या निया जाए, जहाँ आजिर बार संख्यारु निर्णय करा जाए। सेही बार संख्या को 2022 जानुआरी पहिलार दिनांक रूपे निया जाए। यथा सूत्र 1 रु डिसेम्बर 10 रु 31 र दिन पार्थक्य डी डैश समान 31 विजुक्त 10 समान 21, ताहार बार संख्या W समान W0 युक्त डी डैश शेषक 7 समान 5 युक्त 21 शेषक 7 समान 5 युक्त 0 शेषक 7 समान 5 बा शुक्रवार। अर्थात 2021 डिसेम्बर 31 तारीख शुक्रवार, जହାର बार संख्या 5। यही बार संख्या को 2022 जानुआरी मासर दिनांक भावे ग्रहण करा जाए। 2022 फेब्रुआरी दिनांक पाइबा लगी 5 सह जानुआरी मासिक दिनांक 3 जोग करा जाए और जोगफल को 7 द्वारा भाग करा जाए। भागशेष जहाँ बळे ताहाकु फेब्रुआरी मासर दिनांक रूपे निहा जाए। तेणु फेब्रुआरी मासर दिनांक समान 5 युक्त 3 शेषक 7 समान 8 शेषक 7 समान 1। यहीपरि भावरे समस्त मासर दिनांक निर्णय करा जाए। यथा मार्चर दिनांक 1 युक्त 0 शेषक 7 समान 1, अप्रैल 1 युक्त 3 शेषक 7 समान 4, मे 4 युक्त 2 शेषक 7 समान 6, जून 6 युक्त 3 शेषक 7 समान 2, जुलाई 2 युक्त 2 शेषक 7 समान 4, अगस्त 4 युक्त 3 शेषक 7 समान 0,
सेप्टेम्बर 0+3 शेषक 7 समान 3, अक्टोबर 3+2 शेषक 7 समान 5, नवेम्बर 5+3 शेषक 7 समान 1, डिसेम्बर 1+2 शेषक 7 समान 3। 2022 मसीहार कैलेंडर बा दिनांक चक्र एहीपरि निर्णय करा जाए। यह 2022 मसीहार कैलेंडर यह को दिनांक चक्र कहा जाए। यही चक्र साहाय्य 22 मसीहार समस्त मासर समस्त तारीखर 12 संख्या सहजरे जानी हुए। उदाहरण 3, 2022 मसीहा जानुआरी पहला केउं बार पड़िबो? समाधान, जानुआरी पहलार तारीख संख्या 1, तेणु आवश्यक तारीख डी समान 1। एठारे बार गणना जानुआरी पहला पूर्व दिन आरंभ करा जाउथिबारु आजिर तारीख D0 मूल्य 0। तारीख पार्थक्य डी डैश समान डी विजुक्त D0 समान 1 विजुक्त 0 समान 1। जानुआरी मासर दिनांक W0 समान 5 चक्र अनुसार सूत्र 1 रु W समान 5+1 शेषक 7 समान 6। अतएव जानुआरी पहलारे शुक्रवार पड़िबो। उदाहरण 4, आज 2022 मसीहा हेले सही वर्ष अप्रैल 14 तारिख रे केउं बार पड़िबो? समाधान, अप्रैल मासर दिनांक W0 समान 4, दिन पार्थक्य D डैश समान 14, आवश्यक तारीखर 12 W समान 4+14 शेषक 7 समान 4। अतएव पर वर्ष अप्रैल 14 तारिख रे गुरुवार पड़िबो। सूत्र व्यतीत केवल दिनांक चक्र द्वारा बार निर्णय करा जाई पारे। जेउ माने सूत्र व्यवहार करिपाकु समर्थ नुहंती सेमाने एहीपरि बार निर्णय करिपारिबे। यथा उदाहरण स्वरूप जून 13 तारिखर बार जानिबा लागि सेही मासर दिनांक 213 जोग करा जाए। जोगफल 15 को 7 द्वारा भाग कले भागशेष 1 बळे, तेणु जून 13 तारिख रे सोमवार पड़िबो। एहीपरि 2022 मसीहार समस्त तारीखर 12 दिनांक चक्रु जानी हेबो। उपरिस्थ सूत्र किबा चक्र मन रखी पंजिका, मोबाइल आदि उपकरण बिना अति शीघ्र गणना करिपरिबा। आशा करे आपण माने निश्चय उपकार पाइबे। चक्रटी को मन रखी पिला माने परीक्षा हॉल ले तार उपयोग करिपरिबे। कर्मचारी ऑफिस रे टांगी रखी मध्य सुफल पाइपरिबे। यही सूत्र साहाय्य प्रतिवर्ष दिनांक चक्र गठन करी पंजिका निर्माण मध्य करिपरिबे। तेणु यही सूत्रर जदि किछि कठिनता अनुभव करती तेबे मो सहित जोगाजोग करंतु। मु तार संपूर्ण विवरणी पुंखानुपुंख बताई देबी। मोर मोबाइल नंबर 9337922180। पुणी थर कही दूची, मोर मोबाइल नंबर 9337922180। ता पूर्व आपण माने एई चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु, जहाद्वारा गणित विषय अति सुंदर सुंदर तथ्य आपण मानक निकट में सहजरे पहुँची पारिबो। सब्सक्राइब माय चैनल फास्ट गेट सुप्रीम स्वीट हार्ट। ओम क्लीं वंदे महापुरुषते।